نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مسائل کے عنوان سے زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا درس شروع ہوا ہے۔ اس نسبت سے ایک تعارفی درس ہو چکا ہے۔ آج کا درس زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر فرض نہیں کی، بلکہ کچھ شرائط رکھ کر فرض کی ہے۔ جس بندے کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی تو اسی بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جس بندے کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ وہ شرائط پہلے اجمالاً ذکر کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہر شرط کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان شرائط میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کافر کے حق میں ٹیکس ہے، جزیہ ہے، خراج ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا ہے۔ اگر کوئی مجنون، پاگل، دیوانہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے بلوغت ہے، بالغ ہونا ہے، اور جو نابالغ ہو چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ تو بلوغت بھی ایک شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو۔ اگر کسی بندے کے پاس مال تو بہت زیادہ موجود ہے لیکن وہ مال حلال نہیں ہے، حرام کا مال ہے، مثلاً شراب بیچ کر مال کمایا ہوا ہے، یا اس کا روزگار حرام کا ہے اور اس حرام روزگار سے ملی ہوئی تنخواہ اس کو ہے، جیسے سودی بینک کے اندر کوئی ملازم ہے اور اس کو تنخواہ اتنی مقدار میں ملتی ہے کہ جس سے وہ نصاب کے بقدر وہ رقم پہنچ جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس وہ مال حلال نہیں ہے لہذا اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ تو مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور صدقے دونوں کا ذکر کیا ایک ساتھ، اور دونوں کے لیے ایک ایک چیز ذکر فرمائی۔ نماز کے لیے طہارت کا ذکر فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور صدقے کے لیے ذکر فرمایا کہ صدقہ مال حرام کا قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو مال حلال ہو، اور جو مال حرام کا ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا صدقہ اور خیرات کرنا بھی گناہ ہے، اور اس مال کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کا حرام مال کھا کر اس کے آخر میں جو دعا کھانے کے بعد کی پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آگ اور جہنم کے انگارے کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ موقع شکر کا نہیں ہے، یہ موقع استغفار کا ہے، یہ موقع شکر کا نہیں ہے۔ اس لیے مال حرام کا جیسے صدقہ نہیں ہوتا اسی طرح مال حرام پہ بسم اللہ پڑھ بھی نہیں سکتے، اور مال حرام کھا کر ہم شکریہ بھی اللہ کا نہیں ادا کر سکتے۔ تو مال کا حلال ہونا بھی
ज़कात फ़र्द होने के लिए बुनियादी शर्त है। इसी तरीके से शरीयत ने हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की कि जिस तरह का माल बंदे के पास आ जाए और उस पर ज़कात फ़र्द हो जाए, बल्कि कुछ मखसूस अमवाल काबिल ज़कात करार दिए हैं। वो अमवाल जब बंदे की मिल्कियत में आएंगे तब ही ज़कात फ़र्द होगी। अगर उन अमवाल ज़कात में से कोई माल नहीं होगा तो उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। और वो कुल 5 अमवाल हैं। उनमें एक जो है वो सोना है, दूसरे नंबर पर चांदी है, तीसरे नंबर पर नकदी है और चौथे नंबर पर माले तिजारत है और 5वें नंबर पर जंगलों और चरागाहों में चरने वाले जानवर हैं। फिर इनका हर एक का एक निसाब भी है। तो बहरहाल अमवाल ज़कात का होना भी ज़रूरी है ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, और वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह साहिब निसाब होना भी ज़रूरी है। साहिब निसाब, ये जो अमवाल मैंने पिछली शर्त के अंदर आपके सामने ज़िक्र किए हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, मवेशी वगैरह जो साल का अक्सर हिस्सा चर कर गुजारा करते हों, मालिक को खिलाना न पड़े ख़रीद कर, तो इन तमाम अमवाल का एक निसाब है। जब ये अमवाल उस निसाब को पहुँचेंगे तब ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उससे कम होंगे तो फिर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो साहिब निसाब होना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि निसाब पर साल गुज़रा हुआ हो, यानी निसाब के बक़दर माल का मालिक बनने से ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और ये बंदा मुस्तहिकीन ज़कात की सफ़ से निकल जाता है और गैर मुस्तहिकीन की सफ़ में शामिल हो जाता है। फ़रीज़ा ज़कात इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। अलबत्ता इस फ़रीज़े की अदायगी वो साल गुज़रने के बाद लाज़िम होती है। साल गुज़रने के बाद लाज़िम होती है। और साल गुज़रने का मतलब ये है कि जिस तारीख़ को ये बंदा बक़द्रे निसाब माल का मालिक बना था, उस तारीख़ को कमरी महीने के एतबार से, तारीख़ के एतबार से भी, महीने के एतबार से भी उसको अपने पास महफूज रख ले। फिर आइंदा साल जब इस महीने में यही तारीख़ आएगी तो अब ये देख ले कि इन दोनों में, यानी चूँकि माल निसाब को पहुँच रहा है, ये निसाब से ऊपर चढ़ गया है, तो उसे ये कहा जाएगा कि ये निसाब पर साल गुज़र गया है। साल गुज़रने का ये मतलब नहीं है कि माल के हर जुज़ पर साल गुज़रे। साल गुज़रने का मतलब यह है कि साल के अव्वल और आखिर में निसाब पूरा हो और साल के बीच में मुकम्मल तौर पर उसके पास से माल न ख़त्म हुआ हो। अगर बीच साल में माल के अंदर कमी आ गई तो इस कमी का कोई एतबार नहीं होगा। तो निसाब पर साल का गुज़रना भी ज़रूरी है। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि उस बंदे पर इतना कर्जा न हो कि जो उसके कुल निसाब को घेर ले। अगर इतना कर्जा है तो उस पर भी ज़कात जो है वो लाज़िम नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। और अगर किसी आदमी पर कर्जा है लेकिन वो इतना नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि कर्जा निकालने के बाद बाकी रकम कितनी बचती है। अगर बाकी रकम निसाब को पहुंचती है तो फिर ज़कात है, अगर बाकी रकम निसाब को नहीं पहुंचती तो ज़कात नहीं है। यह आपके सामने ज़कात फ़र्ज़ होने की शराइत इजमाली तौर पर आ गई हैं। इनमें कुछ शराइत ऐसी हैं जिनके हवाले से मुस्तकिल दुरूस होंगे, जैसे अमवाल ज़कात ये कौन कौन से हैं और इन पर निसाब इनका क्या है। इस हवाले से तफसीली इंशाअल्लाह 1-2 दुरूस होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक इनायत फरमाए।